Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. طيب في هذا اليوم المبارك أريد أن أشرح لكم موضوعا من مواضع النحو العربي تحت العنوان صياغ منتهى الجموع. Baik, insyaallah pada kesempatan hari yang sangat berkah ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang sighah muntahal jumu'. Insyaallah yang akan kita jelaskan dari definisi, kemudian hukum dari baris akhirnya, kemudian wazan-wazan sighah muntahal jumu' dan bagaimana cara kita i'rab sighah muntahal jumu', atau kita lihat contohnya insyaallah ke depan. Baik, yang pertama ialah definisi ta'rif daripada sighah muntahal jumu', yaitu huwa kullu jam'in kana ba'da al-alif at-taksir harfani aw thalathatu ahruf wustaha sakin thal masajida masabiha. Apa itu sighah muntahal jumu'? Sighah muntahal jumu' ialah setiap jamak taksir yang mana setelah alif taksir terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang di tengah-tengahnya terdapat huruf yang sakin. Contoh seperti masajida. Masajida di depan alif taksir terdapat 2 huruf, ataupun contoh di masabih terdapat 3 huruf di depannya. Kemudian bagaimana poin kedua ialah bagaimana baris akhir daripada sighah muntahal jumu' ini. Baris akhirnya tidak menerima baris akhir daripada sighah muntahal jumu' ialah tidak menerima tanwin. Walaupun dia tidak terdapat alif lam, contohnya masajida tidak dibaca masajidan ataupun masajidun karena dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima baris kasrah, karena sighah muntahal jumu' merupakan bagian daripada mamnu' minas sarf. Kita baca matannya. Sighah muntahal jumu' yamna'u minas sarf fatarfa'u wa alamatu raf'ihi. Nah, di sini sebutkan tanda i'rabnya. Fatarfa'u wa alamatu raf'ihi dhammah. Jika dia dirafa' maka alamat rafa'nya ialah dhammah min ghairi tanwin. Dhammah tanpa menerima daripada tanwin. Kemudian tansibu wa alamatu nasbiha fathah min ghairi tanwin. Kemudian dinasab dengan tanda nasabnya ialah fathah tanpa menerima baris tanwin dalamnya. Kemudian wa tajurru wa alamatu jarriha fathah niyabah anil kasrati min ghairi tanwin. Kemudian dijar dengan tanda jarnya ialah fathah pengganti daripada kasrah. Begitu pula dan tidak menerima baris tanwin dalamnya. Kita lihat contoh seperti indi darahimu. Darahimu di sini ialah marfu' dhammah, maka dibaca darahimu, tidak dibaca darahimun, karena dia tidak menerima baris tanwin. Contoh yang kedua ialah contoh nasab, inna indi darahima. Darahima di sini mansub karena didahului oleh huruf nasab itu inna, maka dibaca darahima. Kemudian indi qalilun minad darahima. Minad darahima di sini majrur. Alamat jarhi mana? Fathah. Fathah tersebut ialah niyabah daripada kasrah, majrur daripada huruf jar min. Min huruf jar, majrur harusnya kasrah, tapi karena dia sighah muntahal jumu' ialah dijar dengan fathah karena bagian daripada mamnu' minas sarf atau isim tegah saraf.
Kemudian poin ketiga ialah syarat, walaupun dijelaskan di atas dia tidak dapat menerima kasrah, namun ada dua ketentuan sirah muntahal majmu' ini boleh. Ketentuan pertama di atas ialah tidak boleh menerima kasrah. Akan tetapi di bawah ini ada dua syarat yang dapat menjadikan kata-kata sirah muntahal majmu' ini menjadi berubah baris akhirnya menjadi kasrah. Syarat yang pertama ialah apabila ia dimasuki oleh alif al. Sirah muntahal majmu' yujarru bil kasrah idza dakhala fihi lam ta'rif alif lam. Jikalau sirah muntahal majmu' terdapat alif lam dalamnya, maka huruf majrur, huruf yang dijarkan, huruf jar yang menjarkan sirah muntahal majmu' ini boleh dikasrahkan. Mana contohnya? Fil masajidi. Fil masajidi boleh dikasrahkan dengan boleh dijarkan dan alamat jarnya kasrah karena terdapat alif lam dalamnya. Kemudian syarat yang kedua ialah au jaa ba'daha mudhafun ilaihi, ataupun datang mudhafun ilaih setelah kata tersebut. Dengan kata lain, ia menjadi mudhaf dan terdapat mudhafun ilaih yang datang di setelahnya. Contohnya, min masyariqil ardi wa magharibiha ila magharibiha. Masyariqil ardi di sini ialah kedudukannya sebagai mudhaf dan al-ardi merupakan mudhafun ilaih. Maka masyariqi di sini boleh dibaca kasrah. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya, yaitu wazan-wazan sirah muntahal majmu'. Keseluruhannya ialah 19 wazan sirah muntahal majmu'. Tapi di sini kami tidak menulis semuanya yang sering kita gunakan sehari-hari, yang sering kita jumpai. Contohnya seperti fa'alilu, darahimu, asal katanya dirhamun, jamaknya darahimu. Kemudian fa'alilu, danayiru, asal katanya dinar. Kemudian afa'ilu, wazan afa'ilu, timbangannya afasilu, afadilu, dari kata afdal, dan seterusnya sampai kemudian ada pula mafa'ilu seperti masajidu. Kemudian ada faya'ilu, sayariqu, kemudian mafa'ilu, dayasiru, yafa'ilu, yahamidu, asal katanya yahmadu. Kemudian poin selanjutnya kita akan mencoba melihat satu contoh jumlah atau kalimat, misalnya kalimat yang terdapat sirah muntahal majmu' dan bagaimana cara mengirabnya. Contohnya ialah shallaitu fi masajida. Shalla fi'il madhi mabni 'ala al-fathah. Tu isim dhamir muttasil, wa huwa al-fa'il. Jadi dia merupakan fa'il. Fi harfil jar mabni 'ala sukun la mahal i'rab fihi. Kemudian fi masajida isim majrur bil ba, yaitu wa alamatu jarihi fathah niyabah al kasrati, dan alamat tanda jarnya ialah fathah niyabah, fathah sebagai pengganti daripada kasrah. Li'annahu mamnu' min al-sarfi, karena masajid tersebut ialah bagian daripada mamnu' min as-sarf, limaji'ihi al-wazan mafa'il, yang sesuai, yang datang sesuai dengan wazan mafa'ila.
mafa'ila sesuai dengan masajida. Wahya min siyaghul muntahal jumu', dan kata tersebut merupakan daripada sirah muntahal jumu'. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat berguna dan dapat dipahami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.